ये जो भागवत कार्यक्रम जो मानकर सब ना ये महाराज सब संग्रह करते ना मुझे कहूँ गोटे हूँ बलदेव जी गौड़िया मठ भक्ति संघ नाम हट एक हूँ खड़ियंटा ब्लॉक खड़ियंटा पटामुंडी ब्लॉक श्रीधर प्रभु श्रीधर राउत कसणटा पटामुंडी ब्लॉक ममता जेना श्रीधर प्रभु भितर को आसନ୍ତୁ आपण जे देबे आसो आपण मुख्य खाली आपण हाथ रे देई दबा खंडे देई दियो खंडे देई दियो तू तापर दिया से देई परिबनी बसी परिबनी आसो हां के मिनिट पर सब नष्ट करी मते क्षमा करबे नहीं आपण देई सकता जस्ट श्री चैतन्य के विषय जिते बड़े डोबाम राज्य से बुलूले जगाई माधाई दी जन पठेले जहाँ मारिकी ये कर से जगाई मान मद खाई श्री चैतन्य को मारुंट रक्ताक्त से कौन मारली बेस करनी आई हरिबर नेचाय श्री चैतन्य जे मारिकी मुंडा फुटा पड़े जगाई मधाई रक्त तो बोझ कुंडई कौन मारिलु भल कलु कि आए हरि बोल बोल करी बसरी जेतु तांकर नवाबासी पुस्तक पढ़िले तांकर राज्य रे हरि बोल चलियो सब दिन हरि बोल आलोक करतले ए होई श्री चैतन्य करे से जमी ओडिया राम बजणे सुंदर आपण आसा से गले श्रीधर राव हाँ शीघ्र आसा हाँ शुणु आपण केते नंबर नेले प्रदीप प्रभु को कहि दियंतु आ दी खंडरु आमे खंडे खंडे वर्तमान दउछु पुणी आपण राधाष्टमी रे आसी आपण पढुचंती कि न पढुचंती आमे देखिबु जदि आपण न पढुथेबे आपण को आ द्वितीय थरा अलाउ करा जीव नाही पुणी आमे नुवा व्यक्ति को दबु तेनु आमे प्रथम खंड आज दउछु हाँ प्रथम खंड सियाड़ू बना हरे कृष्ण हाँ हाँ से तांको आउ जने सेठी के नियंतु आपण नियंतु हाँ नियंतु से अनुपस्थित अछंती तांको कसण अंडर के आछंती नाही निगिनपुर रो बेबिना प्रधान आसन ये भौणी नित्य प्रति भागवत करंती प्राय 100टी भागवत अनुष्ठान रे ये जानती तंग पाइंडे करताली दियंतु हाँ हाँ तंग दियंतु प्रथम खंड होछ प्रथम खंड हाँ 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 ठीक है तंग नाता दे दियो तंक सर्टिफिकेट दे दियो सर्टिफिकेट दे दियो ठीक पळै जाओ आउ जण डाक हरे कृष्ण सानजरिया कुलमणि राव ये अयोध्या रे एई वर्ष हम संगे जाई थिले श्री नुपुर कृष्ण दास सबुठारो भारतर अद्वितीय संत महात्मा जहाँ पाखरे सरकार स्तर रे 100 जन माने योद्धा जगत आउ वाल्मीकि कुटीर रे से दीक्षा नै चंती तांकर से तांकर गोटे भागवत टुंगी करचंती तेनो दियंतु स्थान हला सांजरिया आपण द्वितीय खंड नियले प्रथम खंड आपण को राधाष्टमी रे दिया हो ठीक है हां हां आउ देखो चलो सुखदेव आली चंदनपुर सुखदेव प्रभु नहांती तांको बदल रे आपण गौरांग दास आसन हाँ गौरांग दास फोटो गौरांग दास से पर नहीं जीवे आपण प्रथम खंड नेबे द्वितीय खंड नेबे प्रथम खंड द्वितीय खंड राधाष्टमी दिन आपण को दिया जीव धरन ए ऊपर पकड़ दियो हां
से भूली जान ठीक है करताली दियंतु ये होचंती गौरांग दास से गुरुजी पाखर मंत्र दीक्षा नहीं अंचल केते जन भाई आछंती 8 जन 6 जन आछंती स्वागत करा जाउछि एमाने सबुदिन 50-100 लोक को भागवत कथा सबुदिन शुणाउछंती हाँ पूरा नदी कूल चंदनपुर चंदननगर करताली दियंतु आली निमपुर शासन जगन्नाथ आचार्य श्रीपाद जगन्नाथ आचार्य ये होते आम केन्द्रापड़ार जड़े पवित्र ब्राह्मण उच्चकूल ब्राह्मण संपन्न उच्चकूल जन्म ता सहित पवित्र माने सरल समस्त धर्म सभारे उपस्थित रही सहयोग करने सहित ये होती सांबादिक करती आम केन्द्रापड़ा जिलार संवादर प्रमुख अच्छा तेणु आम से आमको डाकिक अंचल बहुत सम्मान श्रद्धा करते तेणु आम ग्रामर अंचल आम सम्मान करुचु प्रथम खंड सार दियो फटो टिकट बुली जान हाँ हाँ हरे कृष्ण आपण मझी पळे आसे मझी पळे आसे हाँ हाँ अब ताप आपण आसे आज्ञा प्रभासिनी मिश्र बलभद्रपुर अनुपस्थित छणंत डेराविश लक्ष्मीधर प्रभु हरे कृष्ण लक्ष्मीधर प्रभु आशा 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 हरे कृष्ण लक्ष्मीधर प्रभु हरे बोल हरे कृष्ण से तमरा करिवे आपण कहिवे आसन से नहले कहा द्वारा याड आसन तो आगे नियंतु से आसो हाँ द्वितीय खंड नियंतु हरे कृष्ण नियंतु हाँ हाँ धर ये आमर प्रत्येक सत्संग रे बहुत उद्यम एवं सहायता रखुचंती करताली दियंतु निश्चित कहली शुभम प्रभु शिवम प्रभु निश्चित कहली शुभम प्रभु प्रभु जी आसन शुभम प्रभु होचंती ये मथुरा आम सारा वर्ल्ड रे 300 मंदिर अछि ये मूल मंदिर मथुरा मठर पूजारी थिले तांका बापा हरिका भाई माने पुलिस लगे तांको नै आसले विवाह कर देले किंतु तांकर भक्ति अछि से जो घर करचंदी निश्चित कहले रे से कहउचंदी एटा आमे गुरु वर्गम को डोनेट कर देइछु एठारे समस्त स्वागत आसंतु खांतु पियंतु रोगी होंतु दुखी होंतु जी आसबे एठारे रहिबे एवं भागवत मध्य करउचंदी आ बहुत उत्साह सहित बहुत सहयोग करचंती से हमर गुरु भाई दियंती आपण द्वितीय खंड नियंतु परे आपण को दिया हबो कोन कहले हां हां ए नोडी एक गुरुदेवंकर वाक्य को पालन करिबा हां हरे हरे चारी गाँ राधे किशोर दीदी आसंतु तुम प्रथम खंड नब ना द्वितीय खंड प्रथम खंड ठीक है हाँ 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 चल यही आसिले भाई हाँ हाँ राधे किशोर दीदी चारी गाँ हाँ हाँ ठीक है हरे कृष्ण कांतिया 45 जना कांतिया कंतिया राजकिशोर दीदी समस्त जो माने पाई चंदी नियो ना हाँ हाँ ठीक है से दे दियंती जो माने हाँ हाँ आसिनांती 45 जना आसिनांती 45 जना ना काटन महंगा हलदिया हाँ राधे किशोर दीदी पर हाँ
ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚାରି ହଁ 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 ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଆଉ 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 ଡେରି କର ଆଡ଼ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ 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 ଏ ମାହାଙ୍ଗା ହଳଦିଆ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ଆସନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ହଳଦିଆ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ସିଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ 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 ନିଅନ୍ତୁ ହଁ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଭୁ ଟଟୋ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ନିଜ ଘର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍યોଗ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରମାକାନ୍ତ ମହାରଣା ରମାକାନ୍ତ ମହାରଣା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମାହାଙ୍ଗା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଅଛ କିଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକିରାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ନିକିରାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ନିଅ ନିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଏବେ 10 15 ପଢୁଥାଅ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ନିକିରାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ସରିଲେ ହଁ 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 କୁଷ୍ଠନଗର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଧରିଲା ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଦେବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ହଁ 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 ତମେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ହଁ 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 କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ମଠ ପାଇଁ ଆଉ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରାୟତଃ 40-50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଏବଂ ଭାଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ମାରିବା ସେ କହିବା କଥା ଯେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା କିଛି ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯିବା ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ଓଳକଣା ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏ ଓଳକଣାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ କରେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଳା ପିନ୍ଧି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡବଲ ନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ हरे कृष्ण समस्त दंडवत प्रणाम मु आज सर्व मन करुछि कर्म कले फल मिले शुद्ध वैष्णव धारार प्रचार 2013 मसीह महाराज विदुर गादी जे कृष्णंकर परम भक्त उद्धव जी और विदुर जी ओळकणा मिलन पड़े अच्छा महाराज सेठी जाई प्रथमे भागवत कथा करथिले आ सेदिन से कहिथिले ए अंचल रे भागवत प्रचार हेबो मु आज जे एठी ठिया हेछि तांको दया और आशीर्वाद रु आमर जे गुरुजी 2016 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख 4टा समय रे गोधूली समय रे ओडिशार प्रथम नामहट तैयारी हेतिला विदुर आ उद्धवଙ୍କ सम्मुखरे आ गुरुजींकर बासभवन रे महाराजंकर बासभवन रे सेटा मो घर नुए सेटा होची मोर गुरुजींकर घर आज ताहा विशाल दुर्मरे परिणत हेची ओडिशा नुए केंद्रापड़ा नुए सारा भारत वर्षर प्रचार और प्रसार होची मु आपण मु गुरुजी बाबद महाराज बाबद कौन बा वर्णना करी सबु बड़े आम मान आशीर्वाद होगी थाऊ बड़ छता होगी सी आम मान खरा वर्षार रक्षा करंतु हरे कृष्ण
ঠিক ঠিক ধন্যবাদ সে বহুত পরিশ্রম কষ্ট সহি পল্লী অমৃতমণি কেন্দ্রাপড়া ব্লক পল্লী অমৃতমণি ব্রজপ্রভু ব্রজপ্রভু কে আসছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপন আচ্ছা ইন্দুপুর রামনারায়ণ সিং ইন্দুপুর রামনারায়ণ সিং আসুন হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা রামনারায়ণ সিং ইন্দুপুর ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ତେଜ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଜଗତରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ହରି ବୋଲ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ ତାପରେ ଟିକେ ବାଟ ଅନ୍ୟମାନେ ତାପରେ ନିକିରାଇ ସତ୍ୟରାମ ବାରିକ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରମ ସତ୍ୟରାମ ବାରିକ ସତ୍ୟରାମ ବାରିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସେ ଆମ ମଠରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଅମାୟିକ ସରଳ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମସଭାରେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଭାଗବତ ଏ ଭାଗବତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭାଗବତକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଗ୍ଗଜ କରୁଛନ୍ତି ଦିବଙ୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି ହେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିବଙ୍ଗତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଜପୁର ଜୟକୃଷ୍ଣପୁର ଯାଜପୁର ଜୟକୃଷ୍ଣପୁର ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛୋଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଭଞ୍ଜ ହଁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଧୁଆକୁଳ ଅଶୋକ ସାର୍ ଆସିନା ଶେରପୁର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ ଆପଣ ବସିଗଲେ ଭଲ ଶେରପୁର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ ହଁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ବୋତଲ ଯଦି ଥିବ ସାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ କିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ବରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ବରିରୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆମର ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ हाँ ये जे प्रकाश प्रभु आंक कथा सुनंतु बरीरे गुरुजी एवं आमे पूरा 5000 भक्तों को घोड़ा गाड़ी रे पूरा बड़ पटुआर करी एमएलए एमपी को डकाई तांक गां रे प्रति संक्रांति रे भागवत करौछंती तांकर कल्याण पाई से अंचल रो कल्याण पाई प्रकाश बाबू को भितरे भगवान कृपा शक्ति ढाली दियंतु तांका भितरे आहुरी सेवा करबार वृत्ति बढ़ू करताली देई तांको संवर्धन करि हरे कृष्ण आपण द्वितीय खंड नियम ना प्रथम खंड ठीक है हाँ 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 ए पिंधे दियो हाँ हाँ तापर जाजपुर शरद चंद्र शुक्ला आसिना राजा तोटा कान्हू चरण सामल आसिना ललितगिरी सुरेंद्र कुमार दास ललितगिरी सुरेंद्र कुमार दास हाँ तापरे मित्र सेनापुर कमल सेन सार आसिना चलो चंदनपुर वाली श्रीकांत पढ़ियारी हाँ हाँ ठीक है चलो चंदनपुर वाली गोलेक चंद्र बारिक हाँ नहीं चल हाँ बालिश्वा शैलेंद्र नंदिनी महांती बालिश्वा रुकी आछंती तांका प्रतिनिधि आसंतु सुरमा तांका नाम दे देबे सुरमा ये सुरमा दीदी वृंदावन जाइथिले तांका अंचल रे से माने भागवत प्रचार करूचंती मते 5 वर्ष लानी डाकुचंती तेणु भारी अमायिका दयामयी
ତାଙ୍କର ପତିଦେବ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଭାଗବତମୟ ହେଉ ହଁ ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁରମା ସ୍ୱାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ ସୁରମା ସ୍ୱାଇଁ ହଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ପାଇବେ ସେମାନେ ରାଧାଷ୍ଟମୀକୁ ଆସିବେ ହଁ ପରକୁଳା ସୁଜାତା ଦାସ ପରକୁଳା ସୁଜାତା ଦାସ ये सुजाता दीदी जे विवाही नांती किंतु तांका गाँ रे प्राय 50 वर्ष हेलाणी से भागवत कराउछंती गाँ लोक को एकाठी करूछंती भिक्षा मागी भागवत करथिले आमे जाइथिलु ए वर्ष भागवत से दीक्षा नैछंती वृंदावन रे आ मो सहित बद्रीनाथ हिमालय मध्ये जाइथिले ए वर्ष एई 17 तारिख रे फेरिछंती आसा ठीक अछि गुरुदेव हला बस बसी जा हाँ ना ये सुजाता दास हाँ सुजाता दीदी को पे करताली दबा सुजाता दासी हाँ ठीक है जाजपुर विपिन बिहारी महांती कुष्ठनगर विपिन बिहारी महांती कुष्ठनगर आसन ये महानुभव को आम सकाल समय प्रथम से आसी पहुंचती बहुत ये होचंदी बहुत धैर्यशील पुरुषों भितर जो गंभीर गुण देखा मिले मुझे पाखरे देखा पाऊँ तेणु आमर विश्वास से जीवन शेष अवधि पर्यंत समस्त कल्याण ये भागवत कथा शुणु हरे कृष्ण महामंत्र कान तुलसी सेवा करंतु हरि बोल प्रथम खंड पिंधे दिया विपिन बिहारी महांती को जगह कुष्ठनगर हाँ ठीक है गमु कुष्ठनगर जाजपुर निराकार महांती जगन्नाथ कीर्तन मंडली हरे कृष्ण निराकार महांती बरी ब्लॉक सारे आपण भागवत गीता मुख्य प्रचारक अटंती तेणु आपणकर ये शरीर को देखिले बयस आपणकर तेज आपणकर स्वरूप देवता भली आपण देखा होचंती भगवान करंतु आपण दीर्घायु होय ए भागवत प्रचार करंतु हरे कृष्ण सारंकर आशीर्वाद महाराजंकर आशीर्वाद जा आशीर्वाद हवा कथा पाई सारी मु गोटे मिनट खाली मो विषय कहूँ गोटे नेमिने सनातन समर बहुत बड़ा रिटायर्ड पर नुहे रिटायर्ड मु पाठ पढ़ा दिन कीर्तन अनुष्ठान आरंभ करी शिक्षक जीवन में 73 वर्ष आरंभ कर एपर्यंत कीर्तन दल संभाली चलती शेष रिटायर्ड पर 18 मसीह 26 मसीहा भितर गोटे अनुष्ठान कर भागवत आ गीता ये ग्राम गाम बोली भ्रमण भाव में आपको आलोचना करूँ काठू गोटे पैसा नेबुन निजस्व खर्च आम ग्रुप विपिन बाबू करताली हरिबोल दियंतु समस्त निस्वार्थ भाव में सेवा करंतु काहारी कथा एबे गोटे जाइथु 2 मिनट सारी एबे जो प्रबल वर्षा जवाब दे हाँ आम जीव आम आड़े बन्या गाड़ी भरा देछि गाड़ी जाई पालान किमी जीवा सब लुगा पिंधि ठिया तुम बात ना जमी चले ऑटो दीटा ऑटो पर पहुंचू से अतिक्रम करी द्वार में गीता सन गीता हला गीता पाठ सरला पर हम बाला द्वार में आंठे पानी आमर आम ग्रुप 3-4 जन अच्छा पंचे अच्छा विपिन बाबू अच्छा पूर्ण अच्छी एपटे आम टुटू अच्छी आम गोटे ग्रुप समस्ते समय हरे हरे प्रथम हरे कृष्ण जाजपुर टाउन सुभाष चंद्र दास हाई स्कूल टाउन सुभाष चंद्र दास हाई स्कूल शिक्षक भागवत प्रचारक जाजपुर टाउन आपण द्वितीय खंड नियंतु परे प्रथम खंड पाइबे हाँ आ जदि आपणकर प्रथम खंड जी गोटे गोटे गायत्री बुक स्टोर केन्द्रापड़ारू आप पाइपर से उपलब्ध अच्छी आउ जदि अपेक्षा करेंगे आम आपको राधाष्टमी को देव जय जय जगन्नाथ ठीक है
हरे कृष्ण श्रीरामपुर बरी जाजपुर रमेश चंद्र ओझा प्रभु जी बसी जाते ଆପଣ ବସି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି रमेश चंद्र ओझा ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ନିଅ बरी रामचंद्र ଫାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ बड़ी श्रीरामपुर बरी श्रीरामपुर बरी हरे कृष्ण बहुत सरल बढ़िया कोमल संगीत गाउछंती किंतु भगवान करंतु तांकर मति कृष्ण चरण रे एवं जगन्नाथ चरण रे मति रहू जय जगन्नाथ ठीक है समय नहीं अतिबाहित हो जाउची आपण सार डाकंतु शीघ्र अन्य मान मत दियंतु खाता दियंतु जाजपुर टाउन अरुण कुमार साहू येरा पुरस्तपुर अखिल कुमार खुंटिया परे दिया हबो तांगर अच्छा कलामाटिया श्यामसुंदर महाराज कलामाटिया श्यामसुंदर महाराज कलामाटिया मठ आसंतो मठ हां मठ हां 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 से भागवत टुंगी आपनकर अछि हां आस था पार्टी करंदुनी हरे कृष्ण पार्टी नहीं आपनकर कोन असुविधा होची प्रभु जी हाँ श्रीपाद राजा प्रभु से वैष्णव तिलक लगाई से भागवत प्रचार कर भगवान तांको शक्ति दियंतु हरे कृष्ण ठीक है हाँ रजत प्रभु तांको नाम लिखा हाँ छड़ा तापरे आउ देखो बिलिकणा कैलाश चंद्र दास हाँ 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 हरे कृष्ण एक कैलाश प्रभु होचंती ब्राह्मण कुल समुद्भव भारी सरल छोट पिलांग भली भावना आओ घरे बहुत कष्ट पिला होचंती युवती झियो किंतु से जहाँ रोजगार करचंती से सबू आनिकरी कौन करचंती मठ सेवार लगे देउचंती किंतु काली आमे ताको मना कलु आमर प्रदीप प्रभु आमे मीटिंग रे मना कलु तमे आओ किछि दबनी तुम पिला माने बड़ हेलेनी आपण आओ किछि हमकु देबेनी आस आउ से तांकर भागवत टुंगी को हमकु नेथिले तांको गाँ रे माँ माने बहुत सम्मान करथिले आउ 5टा गाड़ी करी करी प्राय 100 जन आस्थले हम मठ को गुरुजींकर प्रोसेशन रे टाउन प्रोसेशन रे सहायता करथिले ठीक करताली दियंतु ना कोन प्रमिला उर्मिला दास प्रमिला दास दीदी आमे तांको भगवान पाखरे प्रार्थना करूछु से सब भौणी मानकु नेई भागवत प्रचार रे साज प्रथम खन दियो हां हां नियो हां हां गुरुदेव बहुत ये कर बहुत बुझे ये कर कथा मानि नी किंतु आज आपण मान आगे मुझे मठर जी अवमानना कर समस्त आगे आज पार्टी नेबी सर्वप्रथम जे दिन मठ को आसी मत गोटे कथा कहते मो आखि की अनेक कह मुझे दिन मु कहार आज कहनी मो गुरुदेव को भी कहनी मुझे दिन आखिरे देखी राधाकृष्ण को देखी से दिन जो आशा आसती से छाड़ी आज भी कथा दूसरी काली से देखी मन जो दुख प्रभु जी क्षमा मागुची मु गुरुदेव क्षमा मागुची आज से जिन मठर अवमान करी ना हरे कृष्ण जय जय हरे कृष्ण गयासपुर बल्लभ शरण स्वाई गयासपुर अच्छा ए महानुभाव
ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀ ମଧୁସାଗର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତର ଭାରି ସରଳ ସାବଲୀଳ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ जे पर्यंत शरीर प्रभु रखिंट केवल भागवत एवं हरिनाम प्रचार करते जय जगन्नाथ आपण को आम द्वितीय खंड दौचु प्रथम खंड हाँ हाँ ठीक है करताली दिंतु जय जगन्नाथ राजगढ़ राजगढ़ संग्राम केथरी श्यामल राजगढ़ संग्राम केथरी श्यामल आसन संग्राम सार को आम संग्राम सारे देखो मठू को आसु आसु से आमको सेवा साहाय्य कर निजे बसी कहले महाराज आप एकला हैरान होचंती निजे कहले भल सुंदर अक्षर टाइप अक्षर रे सब लेखा पढ़ा बल्लभचरण स्वाई गयासपुर प्रथम करी से आछंती निज घर भली से हमको सहयोग देइचंती तांकर ये वृत्ति तांकर ये स्वभाव आगु को उन्नति हो ए हाउ जगन्नाथ चरण रे हां हां आ प्रत्येक एकादशी रे मु निवेदन करछि आसीबे प्रथम खंड गले कोड हाँ हाँ दियन टे करताली दबा हरे हरे कृष्ण थाउरी श्रीमंत जना हाँ 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 श्रीमंत प्रभु से आमर मठर गोटे भाई भाई सबू कार्य आज पर्यंत 9 वर्ष हेलाणी आमको सहयोग कर विचित्र सार एवं श्रीमंत प्रभु मो सहित वृंदावन परिवार बहुत उच्च कूल जमीदार कूल किंतु तांकर जतक बंधु बांधव से माने मो पाखु जाइथिले से माने हमर पट्टामुंडर अद्वितीय धनी सब हेले भी तांको हृदय रे एते सरलता एते कोमलता जेते मेडिसिन स्टोर अछि सब आंकरी परिवार बंधु बांधव आ समस्त मो पाखु को आसंती आ मो बाटरे गले मोर खाइबा पीबा समस्त दायित्व नियंती गोड़ तले पड़ी जानती एते सरल तेणु भगवान करंतु तांकर आहुरी उन्नति हो से भागवत रक्षा पाई आमे प्रार्थना करछु सबडे भागवत प्रचार करन हरे कृष्ण हिंदूपुर ज्ञानेंद्र कुमार बारिक हिंदूपुर ज्ञानेंद्र कुमार बारिक परे परे आगु तंग बसिलो टिके बसला हिंदूपुर प्रकाश कुमार जना प्रकाश कुमार बारा हिंदूपुर आपण द्वितीय खंड नियंतु विद्वान अछंती नाइ परे आपण ये बहुत गुणवान अछंती बहुत सहाय माने तांको भितरे सेवा वृत्ति आमे देखि बड़ा आनंदित भगवान करंतु तांकर ए सेवा वृत्ति बढ़ी बढ़ी चालू हरे कृष्ण चारिगा धुमा तो बंशीधर प्रभु वंशीधर प्रभु हरे कृष्ण आमे वंशीधर प्रभु को ये द्वितीय खंड दौचु प्रथम खंड राधाष्टमी को दबो भगवान करंतु जो माने विद्वान से मानको पाखरे बसई भागवत सुनंतु हरे कृष्ण इंदुपुर भागवत विद्यालय सत्यनारायण मल्लिक आसिना इंदुपुर गुरुस्वामी आश्रम प्रदीप कुमार मल्लिक आपण भागवत करंती आस आपण को प्रथम खंड दो द्वितीय खंड आपण से भाई माने हाँ हाँ राधाष्टमी दिन आपण जो माने खंडे खंडे पाई द्वितीय खंड आम तरफ पाइबे जदि आपण नीति नियम पालन करंती ताहले मृदंग कंसाळ अन्य वस्तु मध्य भगवान का कृपारो आमे जदि वंचित हो सेवा आम तो कहि परिबोनी आगुर कोन कथा हरे कृष्ण हिंदूपुर गुरुस्वामी आश्रम प्रदीप कुमार मल्लिक गले अच्छा निकिराई जगन्नाथ सप्तापीठ हरे कृष्ण माणिक परमाणिक
हरे कृष्ण प्रमाणिक हरे कृष्ण परमाणी आसंदी आसंतु हरे कृष्ण प्रमाणिक के दीदी बसी जाओ जगन्नाथ सप्ताह धरन आपण भागवत करंदी केते लोक बसंती आपण अनुष्ठान बसंती आ केते पढी चंती ताले आपण ओडिया पढी परिबे धरन टे करताली दिके दियंतु ठीक अछि नियम पूर्वक पालन करिबे जान हरे कृष्ण कुलपड़ा अंगुलाई अरविंद राउ अरविंद प्रभु कुलापड़ा ये आम सांगरे वृंदावन सब क्षेत्र को जाई भारी सरल तांका अंचल से भागवत करंदी मते मते गाँ को नहीं तेणु प्रथम खंड प्रभु जी प्रथम खंड नेबे ना द्वितीय खंड द्वितीय खंड नियंतु प्रथम खंड परे तमे करताली दियंतु हरे कृष्ण तापरे आली चंदनपुर महू महू गौरांग दास हां हे हां हां अच्छा ऋषिकेश नायक रघुनाथपुर वस्तपुर तापरे कंसार प्रहलाद बारी कंसार प्रहलाद बारी तापरे हरे कृष्ण हाँ 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 श्रीजुक्त श्रीवत्स लांछन पंडा श्रीवत्स लांछन पंडा महोदय आपण कल शुभ ये सुंदर कलेवर आपण श्रीरूप माधुरी दर्शन करी आमे बड़ कृतार्थ होछु आपण आसी गोपाल पूरा पूर्ण रूप से सेवा करछन गोपाल तरफ ए फलटी दिया जाउछि आपण पूर्ण रूप से जगत सेवार लागि जांतु जय राधे मु भागवत घरे रखी प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद सब रखी आपन ग्रहण कली अन्य कौन भक्त को दियंतु मो पाखे अच्छी आ समस्त पाखे पहुँच मो पाखे अच्छी आगे आगे संस्कृत अच्छी ओडिया ठीक है बहुत बढ़िया यही भली ऑनेस्ट एवं शोभायमान पुरुषों चरण में दंडवत प्रणाम करूँ जहाँ यही भली शोभा से अग्रगति करेंगे पूर्णचंद्र राउत कीर्तन मंडली शेरापुर हरे कृष्ण आपण को प्रथम खंड हाँ हाँ करताली दियंतु बाबा आपण प्रत्येक दिन भागवत घंटाए हो आपण कराइबे संध्या आरती परे भागवत परे ठीक है ठीक है हाँ वीरकिशोर राउत प्रवक्ता हरे कृष्ण आसंत आसंत आपण को आज 5 मिनट दिया जाए कौन जानी आज कहले हरे कृष्ण मु थरे भेट होइथली हम सहित हाँ 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 आपण प्रथम खंड ना द्वितीय खंड दिया जीव बाबा ना द्वितीय खंड दो आगे आगे हाँ दियन सार दो दियन आगे 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 हाँ 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 ठीक ठीक है आज हमें 5 मिनट दो हाँ हाँ हरे कृष्ण हाँ 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 श्री कौटी कहल बरी रामचंद्रपुर रे ये जो महाशय बरी रामचंद्रपुर मंदिर ये निर्माण करिसंती भिक्षा मागी तेणु तांको करताली दे संवर्धना करबा हरे कृष्ण हरे हरे आउ समय 2टा बाजी गलानी भूख होला बहुत समय बस तुम बस शीघ्र बस हे गोटे कथा कहबी जो आज दिन पार होची
ଯେଉଁ ବଳଦେବଜୀକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁତାପର ବିଷୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋହନ ବଂଶୀ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଠାଣି ହେଲେ ବଳଦେବ ଆସିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅଥଚ ବଳଦେବ ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହଳାୟୁଧ ଧାରଣ କରିଥିବା ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିବାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁତପ୍ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଳଦେବ ହଳାୟୁଧ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିବେ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଭିତରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଗୌରବ ସମୟ ନୁହେଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମହାରାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦଉଛି, ନହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କହନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ 4 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏ ତୁଳସୀ ବୈଠକ ହଁ ହଁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କଥା କହନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀଧ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ବିରାଟ କାୟ ରୂପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ट्रस्ट बोर्ड को निमंत्रण कली आमर हृषिकेश प्रभु आसंत गोटे आपण जो जो प्रश्न कले यही भावना मु वृंदावन रे देखिली स्वप्न रे कि बलदेव जो गोटे बड़ नंगल धरी छिड़ा होइछन्ति एवं सेवा पाइबा पई इच्छा करछन्ति। मु सोडु एई कथा को कहली काहा पति महापात्र जी आमर अछन्ति इंडिया आमर इंडोमेंट रो जे वर्तमान परिचालक। प्रभुଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ସେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ରରେ ବି ନଥିଲା ଯେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ଆମ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକାର କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯଦି ସେଠି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଳାୟୁଧ ରୂପରେ ଏକ ଅବୟବ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହୁଏ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। से परे मनसा चिंतितं कार्यं वचसान 9टा कथा गुप्त रखा जाए। ये आपण भलिया ये हरे कृष्ण दामोदर राउत इच्छापुर श्रीपाद डॉक्टर दामोदर राउत आमर बरण्य शिक्षा गुरु भली किंतु सी जो प्रथम भागवत करने को रामायण करने को वाल्मीकि रामायण 1 लाख श्लोक कंठस्थ से होचंती गाँव चाषी पुओ बीएससी पढ़ी वर्तमान तांकर बयस 80। मोर जो भेट हेले मु कहले आपण भागवत टिके पढ़ंतनी 4 वर्ष भितर भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ कर देइछन। बोला आनंद हरि तेणु तांको पाखरे तो समस्त वेद शास्त्र अछि तथापि मु तांको आपण मानक आम अंचलर ज्योतिष चंद्र स्वरूप तांको आमे भागवत दे सम्मान करछु। जय जगन्नाथ। हां हां ठीक अछि आज्ञा हाँ आपण टिके 5 मिनिट ए महोदय भागवतर सार ऊपर 5 मिनिट 10 मिनिट किछि कहू। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। प्रभु जी आरती कर दियो ठाकुर कर बोलिए ठाकुर कर आरती कर दियो। भगवान की बलदेव स्वामी की जगन्नाथ स्वामी की सुभद्रा माता की सतसंग की गुरुदेव की भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। बोल आनंद एक बार हरि बोल।
ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ସମୟ ସୀମିତ ତେଣୁ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁହନ୍ତୁ 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 ବଳଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ ବଳଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବଳଦେବ ଥରେ ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦଉଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି କହୁଛେ ଭୁଲ କରିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଳଦେବ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମତେ ହବାକୁ ହବ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ତ ସରିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କହିବି। ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପୂରଣ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ନା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥାଏ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନିଲେ ନାହିଁ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସମାଧାନ ହଉ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା କୌରବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରହିଲା, ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ, ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋର ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିଗଲେଣି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନା ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି କେମିତି କହିବି ନା, ଯଦି କହିବି ତୀର୍ଥ ଗମନରେ ଯିବି ତାହେଲେ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁମତି ବାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତର 78 ଅଧ୍ୟାୟ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ 78 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୁଧ୍ୟୋଦ୍ୟମ ରାମ କୁରୁଣା ସହ ପାଣ୍ଡବୈ ଗମନ ବ୍ୟାଧେନ ପ୍ରଦଦୌ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଳ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧୋଦ୍ୟମ କୁରୁଣାଂ ସହ ପାଣ୍ଡବୈ, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଉଦ୍ୟମ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତୀର୍ଥାଗମନ ବ୍ୟାଜେନ, ବ୍ୟାଜ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବ୍ୟାଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଛଳନା କଲେ। ଛଳନା କଲେ ନାଇଁ କି ମୁଁ ଯିବି ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଜେନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଳ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ଭାଗ ନେବି ନାହିଁ, ନିରାପକ୍ଷ ରହିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି। ଗଲେ ତୀର୍ଥ ଗମନକୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା, ଯମୁନା ମନୁଜା ନେବ, ଗଙ୍ଗା ମନୁଜ ଭାରତ, ଜଗାମ ନୈମିଷାଂ ଯତ୍ର ଋଷୟ ସତ୍ରମା ସତ। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା, ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ବୁଲିବେ, ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କଥା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଖବର ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜଗାମ ନୈମିଷାଂ ଯତ୍ର ଋଷୟ
ସତ୍ର ମା ସତ ସତ୍ର କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଖବର ପାଇ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଯମୁନା କୂଳେ କୂଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ କୂଳେ ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣକ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନା ସିଏ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ରୋମହର୍ଷଣ ମୁନି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବକ୍ତା ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରୋମହର୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ସୁତ କୁହନ୍ତି। ନିଚ ଜାତି କଣ ନା ତାଙ୍କ ମା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ବକ୍ତା ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ସୁତ ମୁନି ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ କି କୃତାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ବି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯିଏ ବକ୍ତା ଆସନରେ ବସିଥିବ ସେ କାହାକୁ ହେଲେ ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ସୁତ ମୁନି ଜାଣନ୍ତି ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବଳରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ। କ୍ରୋଧୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର। ବାହୁରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅନନ୍ତ ପରାକ୍ରମ। ସେ ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁତ ଇଏ ହଉଛି ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ୟାକୁ ତୁମେ ମାନେ ବସେଇଛ କୋଉଠି ନା ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଛ। ମୁଁ ଆକୁ ଆଜି ଏଇଠି ବଦ୍ଧ କରିବି। ଇଏ ବଦମାସ ଇଏ ଏଇ ଆସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଇଏ ଆସନରେ ବସିଛି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ବସିବାର ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଇଛ। ବଧ୍ୟା ମେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜିନା ଏକ ଦର୍ଥେ ହି ଲୋକେସ୍ମି ଅବତାରୋ ନୟା କୃତା ବଧ୍ୟା ମେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜିନା ସେ ହି ପାତକିନୋ ଅଧିକ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ। କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜି। ଧର୍ମଧ୍ୱଜି କଣ ନା ଯିଏ ଧର୍ମ କଥା କହୁଥିବ ଆଚରଣରେ ଅଧର୍ମ କାମ କରୁଥିବ ସେଇ ହଉଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେବି ବୋଲି ଏ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେମିତି ଅଧର୍ମ କଥା କହିଲେ। ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ ଆପଣ କୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସନରୁ ଉଠିଲ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଦମାସ ଆସନରୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଆର ଆଚରଣରେ କାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆଚରଣରେ ଯାହା ମୁହଁରେ କହୁଥିଲା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ବୋଲି ଆଉ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ନାହିଁ ଆଚରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ତଦର୍ଥେ ହି ଲୋକେସ୍ମି ଅବତାରୋ ମୟା କୃତା ବଧ୍ୟା ମେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜିନ ସେ ହି ପାତକିନୋ ଅଧିକ। ଆରେ ଯେ ପାପୀ ତାଠାରୁ ମହାପାପୀ ହଉଛି ପାତକୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାତକୀ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେବି। ଏ କଥା କହି ଏତାବତ୍ ଉକ୍ତ୍ୱା ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ହାତରେ ଧରିଥିଲେ କୁଶ ଘାସ। ସେଇ କୁଶ ଘାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପିଟି ଦେଲେ ପାହାରେ। କାହାକୁ ରୋମହର୍ଷଣ ମୁନିକୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କୁଶର ଆଘାତ କଣ ସେ ସହିପାରିବ କୌଣସି ଲୋକ ବି ସହିପାରିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁତ ମୁନି ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। हरे कृष्ण आज्ञा मु तार उत्तर दे दउछि। हरि बोल 2टा बाजिलाणी 2 मिनिट पाई किछ आपण टिके खाली शेष श्लोक माने गोटे श्लोक कहूची हाय दिवादिन सर्वे नाम टिके कर दियंत। हां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
ଖିନ୍ନ ମାନସା ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେ ବଳଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଇଏ କି ଅପରାଧ କଲେ ଇଏ କ'ଣ ପାପ କଲେ ଆପଣ ପାପାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ ହା ହେତି ମୁନି ନହ ବାଦି ନହ ଖିନ୍ନ ମାନସା ଉଚ୍ଚୁ ସଂକର୍ଷଣ ସର୍ବେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସଂକର୍ଷଣକୁ କହିଲେ ଅଧର୍ମସ୍ତେ କୃତଃ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ କାମ କରିଦେଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ये पाप कले ये प्रायश्चित हुअन्तु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आज्ञा प्रायश्चित हेबे समय अनुमति दउ नाही आपण माने उत्कंठित चित्तरे अपेक्षा करछन्ती जेतेबेले हमर कार्य पंथा शेष हबो तेनु मु आउ आपनकर समय नेबी नाही एतिकी कहि मोर बाणी आज्ञा थाउ थाउ आरो सत्संग रे करवा समाधान केमिति प्रायश्चित हेबे आपण ध्यान देई के आसीबे से दिन प्रायश्चित केले चमत्कार प्रायश्चित हेछंती आ सेउथुरु बाहरले कंदरासुर आ तुलसी एई सब भागवत रे अछि मु सब कथा कहिबे आपण को सेई दिन आसीबे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हाँ आमर समय अतिक्रांत हो जाइए प्रसाद समय हो जाइए आमर माँ अच्छा शांति माँ आमर महाराज जहाँ कहवा इच्छा करते गोटे सेकेंड बस सारे कौन है बस आसंत हरे कृष्ण आपण माने टिके संतुष्टि रुहन हाँ आपण माने नीरवता रक्षा करिवे अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगञ्च लौल्यञ्च षड्भिर् भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमग्रह को जदि आम ग्रहण करवा ताहले हमको आनंद लगे तेणु जी जो भावना अच्छा स्थिर रुहतु ये हूँ आनंद पाइबार सरल उपाय जी बेसी विचलित होती चंचल होती अस्थिर विचार हो जाए तेणु कौन है आमर आभिमुख्य 2 मिनिट कहुच्छे से महाभाग जो कथा कहले तार उत्तर शेष होची कि श्री बलदेव प्रभु करे ये जो विचार लीला सब अच्छी से असमर्थ लीला तद दोषो बनलानुप्रति पुनः क्वापि महाजन जन गतस्य पंथा तेणु व्यास श्री बलदेव जी कृपा कले समस्त मुनि ऋषि माने कहले प्रभु ये हमको भागवत शिक्षा दौले आपण जदि तांको ध्वंस करदेले ताले जगत धर्म प्रतिष्ठा हो कि या परे बलदेव होचंती कृपा पात्र दयालु से कृपा न कले कृष्ण कृपा मिलिबो नाही भगवान कृष्णंकर द्वितीय विग्रह होचंती सेवक भगवान बलदेव से अनंत तत्व से होचंती नित्यानंद तत्व गुरु तत्व अखंड गुरु तत्व तेणु तांको जो सम्मान रे व्यवहार कहिबा
ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ବଳଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ଶ୍ରବା ସୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଗ୍ର ଶ୍ରବା କହିଲେ ଯାହା ଥରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିପାରିବ, ତାପରେ ଇଏ ସାରା ଜଗତର ବକ୍ତା ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ଦେବ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଟିକେ ନ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା କିଭଳି? ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଆମର ମହିଷୀ ମା ଶାନ୍ତି ମା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶେଷ ବାଣୀ ମାତ୍ର 2 ପଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ଏ ଭାଗବତ କାହିଁକି ଦେଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ଟିକେ ସୂଚନା ଅଛି। ଏତିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ମା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରସାଦର କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ଆପଣମାନ ଆଉ ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ନିବେଦନ, 5-10 ମିନିଟ୍।